ଏକ ବିଳାପ, ଏକ ପର୍ବ। ଏହା କିପରି ଯେ ସେ ଏକାକୀ ନ ଜାଣି ବସିଛନ୍ତି। ଏକଦା ସେହି ସହର ଲୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଜିରୁସାଲାମ ପୃଥିବୀର ମହାନ ନଗରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧବା ତୁଲ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଯିଏକି ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିପରି କରଦାୟିନୀ ଦାସୀ ପରି ହୋଇଅଛି। ସେ ରାତ୍ରିରେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଛି। ତାହାର ଲୋତକ ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ପଡୁଅଛି। ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତାହାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିହୁଦା ବହୁ ଦୁଃଖ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ ଓ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ତାଡ଼ନାକାରୀ ସମସ୍ତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ତାକୁ ଧରିଲେ। ସିଓନର ସମସ୍ତ ପଥ ଶୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କେହି ସିଓନର ଧର୍ମ ମହାସଭାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାହାର ସମସ୍ତ ଫାଟକ ଶୂନ୍ୟ ଓ ତାହାର ଯାଜକମାନେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାର ସମସ୍ତ କୁମାରୀଗଣ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତା ଓ ସେ ନିଜେ ମନରେ ବହୁ ପୀଡ଼ା ପାଇଅଛି। ତାର ବିପକ୍ଷମାନେ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାର ଶତ୍ରୁଗଣ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାର ଅପାର ପାପ ଯୋଗୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଗଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଓନ କନ୍ୟାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଉନ୍ନତି ତାହାଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହାର ରାଜକୁମାରମାନେ ଚାରଣ ଭୂମି ଖୋଜୁଥିବା ହରିଣ ପରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଗତିର ସମୟରେ ଜିରୁସାଲାମ ଆପଣା ପୂର୍ବ କାଳର ରମଣୀୟ ଦିନ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଲେ, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାର ଶତ୍ରୁଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସାବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ। ଜିରୁସାଲାମ ଅତିଶୟ ପାପ କରିଅଛି, ଏଣୁ ସେ ନଗର ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପୂର୍ବେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଜିରୁସାଲାମ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଅଛି ଓ ପଛକୁ ମୁଖ ଫେରାଉଛି। ଜିରୁସାଲାମର ଅପରିଷ୍କାର ସହଳି ତାଙ୍କ ଜାମାଗୁଡ଼ିକରେ ଦୂଷିତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ପତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜଣାପଡୁଥିଲା। ସେଠାରେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ସେ କହୁଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖ। ମୋର ଶତ୍ରୁଗଣ ନିଜକୁ କିପରି ମହାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାର ସମସ୍ତ ବିପକ୍ଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ। ସେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ତାହାର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ। ସେହି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାହାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିଳାପ କରି ଆହାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନୋହର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜିରୁସାଲାମ କହେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେଖ, ମୋତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ଆଉ ଦେଖ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପଥିକଗଣ, ମୋତେ ଚାହଁ ଏବଂ ଦେଖ କି ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଭୋଗୁଅଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ କିଏ ପାଇଛି କି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ମୋ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମୋ ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ମରଣ ପାଇଁ ଜାଲ ପାତିଛନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ମୋତେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଅନାଥିନୀ ଓ ଦିନସାରା ଅସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପାପରୂପୀ ଜୁଆଳି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ଜୁଆଳି ମୋ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସିଅଛି। ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦଳେ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ମର୍ଦ୍ଦନ କଲା ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାର କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ପେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ଓ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ଲୋତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସନ୍ତାନଗଣ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ଶତ୍ରୁଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଓନ ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ମାତ୍ର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଯାକୁବର ଶତ୍ରୁଗଣ ତାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିରୁସାଲାମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୁସାଲାମ କହେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛି।
हे गोष्ठी सकल मु विनय करुछि तुम्भे माने शुण ओ मोर दुख देख मोर युवक युवती माने निर्वासित अवस्था पाइछन्ति मु मोर प्रेमिक मानंकु डाकिली मात्र से माने मो प्रति प्रवंचना कले मोर जाजक गण ओ प्राचीन वर्ग नगर मध्यरे प्राणत्याग कले से माने निजे निजे बंचिबा पई आहार खोजिथिबा बेले मले हे सदा प्रभु देख मु किपरि विपदग्रस्ता मोर अंतर व्यथित हेउछि कारण मु विद्रोही थिली बाहरे खड्ग बध करूअछि ओ गृह भितरे मृत्यु रहिअछि हे सदा प्रभु देख मोर अंतर किपरि दही मोहिबा भଳି हेउछि मो कथा सुन मु विलाप करुछि मते सांत्वना देबाकू केही नाही मोर शत्रु माने मोर विपद कथा सुनी आनंदित से माने खुशी कारण तुम्भे मो प्रति ताहा घटाइछ तुम्भे कहिथिल एक समय रे मोर शत्रु माने दंडित हेबे वर्तमान से मानंकु मो तुल्य करंतु आउ देख मोर शत्रुगण किपरि दुष्टतारे परिपूर्ण मोर अधर्म जगु मो प्रति जेउ परि व्यवहार करिथिल से मानंक प्रति सेही प्रकार कर कारण मु अनेक थर विलाप करुछि ओ मोर हृदय मूर्छित होइअछि। 2 पर्व देख सदा प्रभु किपरि आपणा क्रोधरे सियोन कन्या को मेघाच्छन्न करिछन्ति से इस्राएलर गौरव को स्वर्गरु पृथ्वी को निक्षेप करिछन्ति पुणी तांकर क्रोधर दिन रे तांकर पादपीठ इस्राएल को स्मरण करिनाहंती सदा प्रभु जाकुबर सकल वासस्थान ध्वंस करिछन्ति से ताहा प्रति दया करिनाहंती से आपणा क्रोधरे जिहुदा कन्यार दृढ़ दुर्ग गुडी को उत्पाटन करिछन्ति सदा प्रभु ताहार राज्य और तार अधिपति मानंकु भूमिसात करिछन्ति सदा प्रभु प्रचंड क्रोधरे इस्राएलर समस्त शक्ति काटी पकाइछन्ति से शत्रु सम्मुखरु तांकर दक्षिण हस्त पछको टाणी नेइछन्ति से अग्निशिखा परि जाकुबको जळाइछन्ति ओ ताहा चतुर्दिगरे थिबा सब किछि ग्रास करिछि आउ सदा प्रभु शत्रु परि धनुरे सूता बांधिथिले ओ तांकर दक्षिण हस्तको शत्रु पक्ष परि सुशोभित करिछन्ति जिहुदार समस्त सुंदर लोकंको शत्रु परि बध करिअछन्ति पुणी तांकर क्रोधाग्निको सियोन कन्यार तंबू उपरे ढाळी देइअछन्ति सदा प्रभु शत्रु पालटिछन्ति से इस्राएल को ग्रास करिअछन्ति से तार समस्त अट्टालिका और समस्त दुर्ग को ध्वंस करिअछन्ति आउ से जिहुदा कन्या मध्यरे शोक और विलाप वृद्धि करिअछन्ति सदा प्रभु उद्यानस्थ तंबू परि सेमानकर आवास कुड़िया को नष्ट करि देइछन्ति से आपणा सामाजिक उपासना स्थान को नष्ट करि देइअछन्ति सदा प्रभु सियोन रे महासभा और विश्राम दिन विस्मृत कराइअछन्ति आउ आपणा प्रचंड क्रोधरे राजा और जाजक मानंकु तुच्छ करिछन्ति सदा प्रभु आपणा यज्ञ वेदी और पवित्र उपासना स्थान को दूर करिछन्ति से तार मंदिरर प्राचीर को निजर शत्रु मानंकु देइछन्ति शत्रुगण उत्सव दिन अति आनंदरे सदा प्रभुंक मंदिर रे ध्वनि करुछन्ति सदा प्रभु सियोन कन्यार प्राचीर नष्ट करबाकू संकल्प करिछन्ति से मापसूता धरिछन्ति और विनाश कारणरू तांक हस्त निवृत्त करिनाहंती मात्र से परीक्षा और प्राचीर को विलाप कराइअछन्ति से माने एका बेले निस्तेज होइछन्ति ताहार नगर द्वार सबु भूमिसात होइअछि ताहार अर्गल सबु नष्ट और खंड खंड होइगला ताहार राजा माने और राजकुमार माने अन्य गोष्ठी मध्यरे अछन्ति तार संतान मानंक पई शिक्षा नाही तार भविष्यत वक्ता गण कोनोसी दर्शन सदा प्रभुंक ठारु पाई नाहंती सियोन कन्यार वयस्क माने नीरवरे भूमि रे बसिछन्ति से माने आपणा मस्तकरे धूली बोली होइअछन्ति ओ कटी देशरे शोक वस्त्र बांधिछन्ति जेरुसालमर कुमारी माने भूमि को सेमानंकर मस्तकरे अवनत करिछन्ति मोर चक्षु जुगल लोतकरे पूर्ण हुए ओ अंतर व्यथित हुए मोर लोक मानंकर विनाश हेतु मोर हृदय भूमि रे ढळा हेला परी अनुभव करे कारण नगरर पथ समूह रे बालक बालिका ओ दुग्ध पोष्य शिशु माने मूर्छित होई पड़िछन्ति से माने निज निज माता को शस्य ओ द्राक्षरस काहि एही कथा पचारुछन्ति जेतेबेले से माने मूर्छा जानती नगर छकरे घाइला लोक मानंक परी एवं निज निज मां कोଳରେ प्राण त्याग करन्ति आगो सियोन कन्ये मु तुम्भ आगरे की साक्ष्य देबी तुम्भको कहा सहित मु तुलना करिबी आगो सियोन कुमारी कन्ये मु तुम्भको सांत्वना देबा पई तुम्भको कहा सहित तुलना करिबी
कारण तुम्भर विनाश समुद्र परि विस्तृत तुम्भको किए सुस्थ करिबा पई सक्षम हेबो। तुम्भर भविष्यत वक्ता माने तुम्भ पई दर्शन पाइछन्ति, मात्र ताहा असार ओ मिथ्यारे परिपूर्ण। से माने तुम्भर भल पाई ओ तुम्भर अधर्म मोचन पाई प्रचार करि नाहंती, मात्र असार भारोक्ति ओ तुम्भ निर्वासित हेबार देखि प्रचार करिअछन्ति। पथिक माने तुम्भर दुरावस्थारे हाथ ताली दियंती। से माने शीश शब्द करी जेरुसालेमर कन्या प्रति मस्तक हलाई कहंती, हे कौन सेही नगरी जाहाकु लोक माने सौंदर्यमय नगरी ओ समग्र पृथ्वीर आनंद स्वरूप बोली कहूथिले। तुम्भर समस्त शत्रु तुम्भको परिहास करंती। से माने शीश शब्द ओ दांत कड़मड़ करी कहंती, आम्भे माने ताको ग्रास करिअछु। आम्भे माने एही दिन को अपेक्षा करिथिलु, एही दिन को आम्भे माने आशा करिथिलु, ताहा पाइलु ओ देखिलु। सदा प्रभु जहा संकल्प करिथिले ताहा सिद्ध करिअछन्ति। से बहुकाल पूर्वे जहा आज्ञा करिथिले सेही वाक्य सफल करिअछन्ति। से निपात करिअछन्ति ओ दया करि नाहंती। औ से शत्रु को तुम्भ उपरे आनंद करिबाकु देइअछन्ति ओ से तुम्भ विपक्षरे सेमानंकु उन्नत करिअछन्ति। तुम्भ मानंकर हृदय सदा प्रभुंक सम्मुखरे चित्कार करिबा उचित। हे सियोन कन्यार प्राचीर, दिवारात्र अश्रुधारा स्रोत परि झराओ। तुम्भे चक्षुको विश्राम दियो नाही ओ तुम्भ चक्षु तारा स्थिर न हेउ। उठ, रात्रिर प्रत्येक प्रहरर आरंभरे आर्तस्वर कर। सदा प्रभुंक सम्मुखरे तुम्भर हृदय जल परि ढाଳି दियो। तुम्भर संतान संततिंक प्राण रक्षा पाई तांक सम्मुखरे हाथ जोड़ी प्रार्थना कर, कारण से माने प्रत्येक सड़क मुंडरे क्षुधारे छटपट हेउछन्ति। देख ओ निरीक्षण कर, तुम्भे कहा प्रति ए प्रकार व्यवहार करिअछ। मु ही प्रश्न तुम्भको पचारुची। कौनसी माँ कण तार गर्भस्थ संतान को जहाकु निजे लालन पालन करिछि ताको भक्षण करिवो? जाजक गण ओ भविष्यत वक्ता गण कण सदा प्रभुंक पवित्र मंदिर रे निहित हेबे कि? युवक ओ वृद्ध नगरर रास्तारे पतित होइछन्ति। युवक युवती खड्गरे हत होई पड़िछन्ति। सदा प्रभु सेमानकु आपणा क्रोध दिनरे बध करिछन्ति ओ सेमानक प्रति निर्दय होइछन्ति। तुम्भे मोर चतुर्दिगरु भय को आह्वान करुअछ, सते जेपरि सेमानकु कौनसी उत्सव को निमंत्रण करा जाइछि। सदा प्रभुंक क्रोधर दिनरे केही रक्षा पाइले नाही कि केही अवशिष्ट रहिले नाही। जो मानंकु मु लालन पालन करी बढ़ाई थिली, शत्रु सेमानंकु संहार करिअछि। 3 पर्व